Welcome to my YouTube channel Travels World. Friends, आसंतु आज आमे माछ महुर रोषेई करिबा आउ एंजॉय करिबा। वीडियोटी को देखंतु, सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु। ये होचंती अजू बाबू ओरफ गणेशा। आज रोषेईटा पूरा केमती हबो? आज पूरा 5 स्टार रेस्टोरेंट पद्धति आम जो तो पद्धति ऊपर टे करके देखाइबो। 5 स्टार रेस्टोरेंट हमर सेटा हला स्टाइल, हमर हला सेटा स्टाइल। आमे बटन गोटा ये करू से नै जोटा हम खाइले थरे मन पकई पारे ना कोन। आगु देखि चलंतु हमर गोटे आज रोषेईटा होची कोन हो रोषेईटा? चुंगुडी माछरे कोन रोषेईटा हो? चुंगुडी माछरे हबो गोटा महुर। चुंगुडी माछरे महुर कदली दिया जाउची, कंचा कदली दिया जाउची। एटा रहला हमर कोन एटा रहला? एटा कंचा कदली रहला हमर। आ सेटा देखि देउतु कखारी पका ता भीतर देसी आलू मध्य टिके रही या पड़ी के हमर महुरटे हबो। चिंगुडी रहला, एटा चिंगुडी रहला आ माछरो रोही माछटा एटा नै कि? हां रोही एटा की चिंगुडी एटा? एटा अछि बेनामी अछि, गोलदा अछि। खाली एटा हमर ये पीसटा बर्तन बेनामीटा को हमें बाछि गोलदा बेनामी मिसिक रछि। माछटा हमर भजा ही सारी रोही माछटा, एटा चिंगुडीटा भजा होछि। नगद धरा होछि हमर नगद एठी हमर पोखरी भी हम देखि दे पोखरी गोटे बनभोजी करिया तो इच्छा हला एमती हम कर देलु। और ये तो गोटे एंटरटेनमेंट खुशी फ्रेश जिनस फ्रेश चिंगुडी हमर एटा होछि बेनामी आ गोलदा ठीक अछि। दी पीस हमर मुंड रहला भजा होसिटा हमर होइयो। देसी रोही वो आंध्रा नहीं पानी आ गोटे घरटे मु आपन देखौची हमर एठी कुडियाटे माने कुडिया कहंती पोखरी ऊपर घरटा जो हमर कुडिया ता कहन देखौची ए देखंतु केंदी आइची ताकू उठेई दे ए देखंतु केंदी आइची घरटा पूरा काठर तयारी दी घरटा। प्रकृतिर दृश्य भी एठी आपण उपभोग कर परिबे। प्रकृतिर दृश्य एठी बहुत सुंदर, पवनटा एठी बहुत बढ़िया होगी। रोषेई करिया को एकदम फर्स्ट क्लास जगह। मुंडा टिके चुलीटा मुंड होइछि हमर पड़ला मुंडटा छणा हला पूरा कायदा पूरा साफ सफाई रंधटा पकई आमको तो मोर भल लगे आम पद्धति करूँ 50 तर दुआ नीट एंड क्लीन आम खाइबू ना निजे खाइबू तो समस्त खाऊँ अनेक खाऊँ किए केते प्रकार किए खाऊँ चंदन रे किए खाऊँ 5 स्टार रे किए खाऊँ टोटल रे किए खाऊँ फेयर रे किए खाऊँ लागुन रे डालमी गोटे पकई दे गोटे डीएस लाइट पकई दे चलिए मानना सेठ पकईबू रोटे पकईबू ना कागज लगे पकई दो कागज पे खाली होती नहीं चलिटा चलिबू आ इथर चलिबो चलना चुलटा हमर चुलटा जळी गला चुलटा जळी उठिला
କରି ଆମର ଟିକେ ପଦ୍ଧତି ଜାଳ ପଇଲା ଶୁଖିଲା ଜାଳ ଇଏ କର ଭାତ ପାଇଁ ପାଣି ଲଗାଡ଼। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକେ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରଟା ବି ଏଭଳିଆ ହେଇଛି। ଆମେ ନିଜେ ୟାକୁ ବନେଇଛୁ। ଆମର ଜଣେ ମଉସା ହେବେ, ସିଏ ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବନିଆ ହେଇଛି। କୁଡ଼ିଆରେ ବସିବାର ମଜା କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥାଏ। କୁଡ଼ିଆରେ ବସିବାର ମଜା କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥାଏ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଝରକା ଅଛି, ଆପଣ ଖୋଲି ପାରିବେ। ସୁଲସୁଲ ପବନ ବାଜିଲା, ସୁଲସୁଲ ପବନ ବାଜିବ। ଏପଟେ ବି ବାଜିବାକୁ ଲାଗିଲା ସୁଲସୁଲ ପବନ। ଏପଟେ ବି ଗୋଟେ ଅଛି, ଏପଟେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇଟା ବି ଖୋଲି ପାରିବେ। ଏଇଟା ପ୍ରକୃତିର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ଘର ଭିତରେ ଶୋଇଲେ ଚାରିପଟକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଠି ଶୋଇଲେ କି ପବନ। ଏପଟ ଝରକାଟା ଭାଇଲେ ଟିକେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପଟେ ପୁରା ପ୍ରକୃତି ଥୁଆ ହେଇଛି ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କର। ଯିଏ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଏ ଜାଗା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏପଟେ ଆପଣ ବସିକି ବନିଶ ପକେଇ ପାରିବେ ଝରକାରେ। ନାଇଁ ବନିଶ କ'ଣ ପକେଇବ? ପୋଖରୀଟା ପୁରା ପାଖ, ପ୍ରକୃତିର ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପ୍ରକୃତି। ଆମେ ଚିଲିକା ଦାଢ଼ ଲୋକ। ବାବୁଙ୍କର ମାଛ ଭଜା ଷ୍ଟାଇଲଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେଖିବା। ବୁଲେଇକି କଡ଼କ କରିକି ଭାଜନ୍ତି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣ ଗୋଟା ଖାଇପାରିବେ। ଗୋଟା ମାନେ କେମିତି? ମାନେ ତାର ତ ପୁଣି ଗୋଟେ କ'ଣ ନାଁ ଥିବ ନା? ଗୋଟା ଖାଇଦେବେ। ମୁଣ୍ଡଟା ଫ୍ରାଏ ନା କ'ଣ? ମୁଡ଼କି ଫ୍ରାଏ। ମୁଡ଼କି ଫ୍ରାଏ ଭଳିଆ ଚାରିପଟୁ ପାଣି ରହିବନି ସେ ଇଏରେ, ମାଛ ରକ୍ତ ରହିବନି ସେ ମୁଣ୍ଡରେ। ରକ୍ତ ରହିବନି। ରକ୍ତର ଟେଷ୍ଟଫୁଲ୍ ଲାଗିବ ସେଟା ତାର ବହୁତ ଗରମ। ଓକେ ସବୁ ଭଜା, ମାଛ ଭଜା ଓକେ ସବୁ ଶେଷ ହେଇଗଲା। ଏବେ କ'ଣ କରାଯିବ ଆଗକୁ? ଏବେ ଚାଲିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାତ ଉପରେ ରାଇସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କ'ଣ ହବ କହିଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମର ସୋରିଷ ତେଲ ପଡ଼ିଲା। ହଁ, ସୋରିଷ ତେଲ ପଡ଼ିଲା ପରେ ତେଲ ଗରମ ହେବା ପରେ ପିଆଜ ଦିଆଯିବ। ପିଆଜ ଦିଆଯିବ ନା? ହଁ, ପିଆଜ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବ ତାପରେ ଦିଆଯିବ ରସୁଣ। ରସୁଣ ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ରସୁଣ 10-15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମର ଦିଆଯିବ ଅଦା ରହିଛି। ଅଦା ପରେ ତାପରେ ପିଆଜ ଆମର ରହିଲା। ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଅନିଅନ୍, ଜିଞ୍ଜର, ଗାର୍ଲିକ। ପିଆଜ ଦିଆ ହେଲା ଆମର। ଛଡ଼ ଘଡ଼ ଫୁଟିଲା ସାଉଣ୍ଡ ଜଷ୍ଟ ହବ। ତାପରେ ଏଇଟା ପିଆଜ ପଡ଼ିଲା ପରେ କ'ଣ ହବ? ତାପରେ ପିଆଜ ବ୍ରାଉନ୍ ଯେତେବେଳେ କଲର୍ ଆସିଯିବ ତାପରେ ଆମର ଦିଆହେବ ରସୁଣ। ଲଙ୍କା ପଡ଼ିଗଲା। ଲଙ୍କା ପଡ଼ିଲେ ବି ଚଳିବ। ହଁ ତାହେଲେ ଆଚ୍ଛା ଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଇଏ ଆଣନ୍ତୁ, ତେଜପତ୍ର ସେଠି ଥିଲା। ତେଜପତ୍ର ଗୋଟା ମସଲା କ'ଣ ଅଛି ଛାଡ଼। ପିଆଜ ସବୁ ଛାଡ଼। ଆମର ପହିଲା ଅନାସୀ ଫୁଲ, ଗାୟତ୍ରୀ, ଗୋଲପତ୍ର। ଏଇ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଅନାସୀ ଫୁଲ, ଗାୟତ୍ରୀ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ଅନାସୀ ଫୁଲ, ଗାୟତ୍ରୀ। ଲୁଣ ବି ଆମର ପିଆଜ ଲୁଣ ଦିଆ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା କ'ଣ ଛୋଟ କଥା? ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ଇଏ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଲାଇକ୍ ଦେବା ଲୋକ 5,000-10,000 ଲୋକ ଦେଇଦେବେ। ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ଦେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିଦିଅ, ଅଜୁ ବାବୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିଦିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆହୁରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତମକୁ ବହୁତ ଆସ୍ତିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ। ଏଠି ପୋଖରୀ ରହିଛି, ନଗଦ ମାଛ ଧରା ହେବ, ନଗଦ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଧରା ହେବ, ଫ୍ରେଶ୍ ରୋଷେଇ ହେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଗ୍ରେଭି ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ପିଆଜଟା ଆମର ସିଝିଗଲା ନାଇଁ କି? ହଁ, ପିଆଜ ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଗଲା। ଆମର ଦିଆଯିବ ମସଲା ମସଲି ଭଲ ମନ୍ଦ। ପିଆଜଟା ତ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଗଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି ବ୍ରାଉନ୍କୁ ଆସିଗଲାଣି। ସେଫ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଏଠି। ରସୁଣ ଦିଆଯିବ। ଆମ ଟେଷ୍ଟ ଥରେ ଖାଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଉଠିକି ଯିବେନି ଖଲି ଉପରୁ ଉଠିକି ଯିବେନି, ଚାଟୁଥିବେ। ଚାଲିଛି ଚୁଲିଟା ଦେଖନ୍ତୁ, କାଠ ଚୁଲି ଆମେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ। ଆଉ କାଠ ଚୁଲିର ରୋଷେଇଟା ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା। ଅଭି ଦିଆ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ରସୁଣ ଦିଆ ହେଇଗଲା। ରସୁଣଟା ଦିଆହେଇଗଲା।
जाल भी आमर आगुरी आसीगला जाल आवश्यक टिके थिला जाल नहीं नहीं दिए बाजू तांकु दे मसला नहीं नहीं तांकु दे काटी देबे से काटी देबे तू हाणु तो कोन काटी देबे से चले तू डायरेक्ट उठरे तमे एबोटे बाबा कुआडे साइकिल धरी पळे आसिलो अच्छा आना आना देखो आंगे से भाया रोसईटा बेला खाली फुटुब ता भर खाली फेण खाली बाहर गदु गदु पानी मरिया फेणटा बाहर कौन भल फेणटा बाहर पानीटा मरे आम घोड़े देलु ना पियाजटा को टोटाल बर्तमान देकी रसुण तले देकी पियाजटा को मड़े देलु तले बढ़िया मोर रोषे चलती एटा कौन पइला एटा दिया हला अदा दिया है अदा दिया है जाल बिंदु बटा देखो पूरा हमरो देसी स्टाइल रोसेटा होजी नै कि जाल कटा हला संग चुली रे रोसे होजी चुली रोसेटा टी अलग प्रकार टेस्ट ना नै टेस्ट बोले हम सेते चुली सब गैस छाड़ी चुली रे करू पानी की ये कपड़ा डगलो को ये सेते हां मसाला गुंडा चरी काना सब चरी काना रेडी करा आलू आनो ये सब आन आ सेटा न से भाजी करे ऐसे परिष्कार हाइजीनिक हम रोसेटा हो हां सेटा परिष्कार सब रेडी हो जा पद्धति जारी हां बताना तुम कितना हल बताना घंटा के आलता पड़ काले मसाला लागी जो भलो के आके हमर पद्धति खेला बर्तमान पानी दिगला देखो पानी टोटल दिगला तरकाटा बढ़िया बास्ना माने से रहिला पद्धति बढ़िया है कि गोटे पर बांप से आलू बर्तन सिझिला पर हमर दिया जीवो माछ दिया जीवो और रही कदली दिया जीवो हां कंचा कदली रही दिया जीवो देसी देसी नहीं देसी देसी तो खाइबा कदली आपण जो मजा करूछंती ओहो कौन कला से बढ़िया होथो कि न खाइ तेनु करे हमरो जेमिति हेले भी टेस्ट बढ़िया हो ना नहीं टेस्ट खूब भलो 5 स्टार रेस्टोरेंट बनभोज रे टेस्ट टिक अलग प्रकार रहयो मार दियो मताना टिके पानी दिया है तो घोड़नी फूल दिया है जो मैंने बांप के सर बाहर करियो ठीक है कोनटा हां माने ओली छोटा कोन दाली पूरा रेडी हो गेছে पुणी द्वितीयटा बर्तमान देखते पूरा 5 स्टार रेस्टोरेंट फटोफट मटमट ना आमको भल लगे से पद्धति टी अलग रही रेकर्ड की नहीं ब्लॉक करा आमको लाइक दिंतु आमर जो प्राकृतिक जिन रोचे मौसा तुम कुड़िया बुकिंग हम के छिड़े दौन ये छिड़े दियो मौसा मुझे देखी दूसरे कुड़ियार मालिक आमर आसीगले तुमको हाइलाइट करूँ कुड़ियार मालिक आसीगले मालिक आसीगले कुड़ियार मालिक बर्तमान ये जो पोखरी रही आमर प्राकृतिक जिनस एठे जो कुड़िया रही मालिक आसिक बर्तमान खाद्य पकाउछन्ति जहाँकि आम आज फ्रेश धरिकी बर्तमान यहाँ यूज करमर ये पोखरी बंधु ये सब पोखरी मालिक ना है कालिया महाराणा ना 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 बीसी महाराणा आले से कालिया महाराणा तांकर हला ये वर्तमान ये पोखरी हाँ पोखरी जोटा पद्धति रेडिएटर भी लगी नड़िया गछ भी 5-6टा अच्छी सी ये पोखर मालिक कुड़ियाटा भी एते सुंदर भाव से बनै सुंदर भाव में कुड़ियाटा भी बनई कुड़ियाटा भी से 40,000 खर्च करके बनई बर्तमान केते बाट रोसेटा गला हरी रोसे भी बर्तमान आसीगला पंचम पर्याय को माने सरीबा ऊपर को आ बेसी समय नहीं 30 मिनट खंडे लागिबो बर्तमान पानी पानी दिया जो गला बर्तमान यही बांफ पर आम दबू माछ की जहाँ पीस आकार फिटिकी किसी असुविधा नहीं एडिटर भी आम चल पारे आराम से आस आस कैमेरा धरल कैमेरा धर
एठी एरिएटर लगी एरिएटर टिके आम मजा नवा एरिएटर केते धरा आई गोटे टन माल से खुशी अच्छा बर्तमान माछ चाष चिंगुड़ी चाष करी केते पाइछन्ती कोन करछन्ती कहबे बर्तमान कोन हां आपण केमिति चाष करूछन्ती कोन चाष करूछन्ती एथरे को माछ बेनामी गोल्ला चाष होची बेनामी गोल्दा बेनामीटा आपनकर केते दिन रे हुए हमर 2.5 मास 3 मास भीतर गामछाटा टी घोड़े जाओ हां गामछाटा हमर घोड़े जाओ नहीं गामछा घोड़ी हवानी हां ठीक अछि ताले 2.5 मास 3 मास भीतर आपनकर बेनामी चाष केते कोन केते रेट कोन एपटे जानिया रेट 300 टका रेट 300 टका देखो 320 केते माने केमिति आपण जो धरछन्ती केते क्विंटल खंडे धरछन्ती आपण आउ एथे लाभवान हेई परछन्ती ना नै लाभवान होउजी लाभवान होउजी आपण लाभवान हेई परछन्ती वर्तमान सरकार कोन आउ कोन आशा करछन्ती कि लोन कोनटा आशा करा होउची पोखरी भैया वर्तमान सरकार को अनुरोध हमर जो हमर अछन्ती मत्स्य चाष जो मैंने करछन्ती से मानकु सरकार यदि किसी साहाय्य करते लोन आकार हो कौन प्रकार साहाय्य दियंते से माने आहुरी डेवलपमेंट करते आहुरी उन्नति करते एडिटर आम बर्तमान स्टार्ट करवा एडिटर केम स्टार्ट होची करिया स्टार्ट मु स्टार्ट करी बर्तमान पे एडिटर टाकू ये आंब गछ देखु गुड़िया केते सुंदर आंब गछ होईची पोखरी ऊपर केते सुंदर आंब गछ होईची पोखरी ऊपर देखु आंब गछ भी लगे आंब गछ ओहो आंब हाँ हाँ टिके आम देखई देबू आपन केमती एडिटर स्टार्ट होची आ एडिटर माने केमती स्टार्ट होची मु निजे स्टार्ट मारी देखई दोची मौसा को कहबी कैमराटा हमर धरिबे मौसा टी कैमराटा हमर धर दियंतु सेपटे आगू जाऊन एडिटर देखियो मत देखियो एइसे हम सुतारा लागियो तो को गोटिया दी घरा में नबा तीन घरा नबा दरकार नहीं हबनी इधर पके आगे से गानी ये बंद है खादे पड़ी बर्तमान में से खाद्य पकई दीछन तो तेणुक एडिटर बेसी चलई हेनी आप खाली जस्ट देखुली केमती माने वर्क कर गोटे थर मु स्टार्ट कली सी स्टार्ट हो गला मौसा पूरा इंजिन टाक फिट कर रखिंट मौसा टी कैमेरा पर आंगुठटा को दे हाँ यहाँ एरिएटर सिस्टम ये टांकी लगी देख टांकी रो पाइप जाइए एरिएटर बर्तमान जीवा आम पोखरी तो देखिले आउ एरिएटर भी देखिले आंब गछ भी देखु आंब गछ मौसा को कही आंब बड़ हेले मत देवे सी केते बट गलानी सरिबा उपरे कदली पर आ कौन पइला भंडा माछ चिंगुड़ी कदली पर माछ चिंगुड़ी हमर दिया गला माछ चिंगुड़ी दे देलो मु आ देखि परलिनी माछ चिंगुड़ी दिया गला मो दर्शक बंधु माने भी टिके देखि परलिनी जो माछ चिंगुड़ी ता दिया गला माछ चिंगुड़ी ऑलरेडी दे दिसंती मु सेपटे पोखरी देखा भितर ये सब एत हो गला सरी कोन कर सेपटे से रेडिएटर जाके स्टार्ट मारतले रेडिएटर जो पोखरी हमर चाली बर्तमान माछ पड़िथिबो तो कदली पर हो नहीं कि अच्छा माछ चिंगुड़ी कदली पर पड़िथिबो तापर पानी दिया ना केमती कोन ओके ओके ठीक तो माछ पर चिंगुड़ी माछ पर चिंगुड़ी तापर घोड़े दबा आ टिके पानी से टिके मरु टिके भलो झिलझिली मु भाबुची टिके अधिक पानी हे गला नहीं टकमक होके फुटी गला आलू भी ता देहरे रहिची से भिड़ी दबो ऑटोमेटिक ओके गोटे डंकी पुरिया है कि हम दिया जीव छच्चा
ଏଠି ମଉସା ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପାରା ଫାରା ମାନେ ଯଦି ଆସିବେ ରହିବେ rest ଭଗବାନଙ୍କ ନେଇପାରିବେ। ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା କୋଡୁଆ ମହାତ ମଉସା କୋଡୁଆ ଆମର ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ଏଠି କରୁଛନ୍ତି। କେହି ଆସିବେନି ଭୂତ ନେଇ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବହୁତ ବଢିଆ କଥା। ପଶିବ ସେ ମାଛର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁଲିଟା ଜୋର ବି ଜଳୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଆପଣ ଟିକେ ଦୃଶ୍ୟଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଆଳୁରୁ ଚୋପାଟା ଝଡି ପଇଲେ ଜାଣିବ ଯେ ସେ ଆଳୁରୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ରସଟା ଚୋପାରୁ ମାନେ ରସଟା ଝଡିଯିବ ତରକାରୀ ତରକାରୀ ସବୁ ମାଛ ଦେହରେ ସବୁ ମସଲା ମସଲି ଭେଦିଯିବ। ମାଛ ଦେହରେ ତା କଣ୍ଟା ଭିତରେ ଶୋଷା ଭିତରେ ସବୁ ପଶିଯିବ। ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ ତା ଦେହରେ ବାହାରିବ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟଟାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣେଇବୁ। ଏ ଯୋଉ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ଆମର ମାଲିକ ଆମର ସେ ଯଦି ଗୋଟେ ଆସିବ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆମର କେତେ ଟଙ୍କା ବୁକିଂ ନବ ରୁମ୍? ଏଇ ଯୋଉ ହେଇଛି ଆମର ଟ୍ରାଇବାଲଟା କେତେ ଟଙ୍କା ନେବେ? ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମର ଆସିକି ମନୋରଞ୍ଜନ କରି ଯାଆନ୍ତୁ। ବାଃ ମଉସାଙ୍କ ହୃଦୟ କେତେ ବଡ। ବଢିଆ ହୃଦୟ ବାବୁ କଥାଟା କହିଲେ। ହରି ହରି ପ୍ରଭୁ ଆଡିଆସ ହରି ହରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଟାକୁ ସେୟାର ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ବାସ୍ ଏତିକି। ମଉସା କେତେ ହୃଦୟବାନ ଲୋକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଟା ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଯୋଉ 4-5 ଜଣ ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ 10ଟା 11ଟା ରାତି ଯାକେ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଏଠି ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ କରି ମନୋରଞ୍ଜନ କରି ଯାଆନ୍ତୁ। ପଇସା କଣ ହବ? ମଉସା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହୃଦୟ ଖୋଲା କଥାଟା କହିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲେ ରୋଷେଇ ବାସ କରିବେ ଆରାମସେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଯିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଏମିତି ସବୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମନ ଏନ୍ଜୟ କର। ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ ଫାଇନାଲ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଧନିଆ ପତ୍ରଟା ପଡ଼ିଗଲା। ଧନିଆ ପତ୍ର ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଧନା ପତ୍ର ପଡିବ। ଧନିଆ ପତ୍ର ପଡ଼ିଯାଇଛି। କି କ୍ୟାମେରାଟା ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନିଆ ପତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ରୋଷେଇ ପୁରା ଫାଇନାଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁଲି ବି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି। ଚୁଲି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ କିଛି ମୁଁ ଟିକେ କହିଦିଆ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ ହେଉଛି ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ୱାର୍ଲଡ। ଆମକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଆମର ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବେ। ଆମେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ୱାର୍ଲଡ ଆମର ଏଥିପାଇଁ ନାମ ହେଇଛି ଯେ ଆମେ ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରାକୃତିକ ଜାଗାକୁ ସବୁବେଳେ ପିକନିକ୍ ଯାଇଥାଉ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ। ସାତପଡ଼ା ଠାରୁ ଧରି ମରୁଣୀ ପାହାଡ଼ ବି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର।